बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम करबला के वाक़यात के बारे में इस इस्लामी मालूमाती तारीखी वीडियो का आगाज वहीं से कर रहे हैं जहां से कल हमने खत्म किया था। तो दोस्तों, अब्दुल्ला कहते हैं कि बस करा बिन कैस ने इसके पास गया। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे आते देखा तो फरमाया, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? हबीब बिन मज़ाहिर ने कहा, हाँ, इनका तल्लुक हंजला से है जो कि बनु तमीम के कबीले से है। वो हमारी बहन का बेटा है। मैं इसे एक दुरुस्त फैसला करने वाले आदमी के तौर पर जानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस मंजर पर मौजूद होगा। अब्दुल्ला कहते हैं, वो आया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सलाम किया और उमर बिन साद का पैगाम पहुंचाया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी बस्ती के लोगों ने मुझे लिखा कि मैं आ जाऊं, लेकिन अगर वो आप मुझे नापसंद करते हैं तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा और वापस चला जाऊंगा। अब्दुल्ला कहते हैं कि कासिद वापस उमर बिन साद के पास गया और इन्हें खबर दी। उमर बिन साद ने इससे कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इसकी जंग करने से, इससे लड़ने से बचाएगा। ये ज़मीनी रिपोर्टों का इख्तिताम है जो अब मुखलिफ के मुख्तलिफ किसी और से थी। इब्ने ज़ियाद को इब्ने साद का पहला खत उमर बिन साद का इब्ने ज़ियाद को पहुंचा और इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम करने वाला है। जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा जहां हजरत इमाम हुसैन ने क़याम किया था तो मैंने इनके पास अपना कासिद भेजा। उन्होंने इससे पूछा कि इसके पास क्या लाया और वो क्या चाहता है। तो इसने जवाब दिया, इस शहर के लोगों ने मुझे लिखा और इनके कासिद मुझसे पूछते हुए आए हैं तो मैं आ गया। लेकिन अगर वो अब मुझे नापसंद करते हैं और मुकाम अब इनको इससे मुख्तलिफ मालूम होता है जो इनके रसूल मेरे पास लाए थे, तो मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। जब इब्ने ज़ियाद के लिए खत पढ़ा गया तो इसने यह आयत तलावत की जिसका तर्जुमा है, अब जब हमारे पंजे से इससे चिमटे हुए हैं तो वो तरसील की उम्मीद रखता है, लेकिन भागने का वक्त नहीं है। इब्ने ज़ियाद का इब्ने साद को जवाब, इसने इब्ने साद को लिखा, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, आपका खत मुझ तक पहुंच गया है और मैं समझ गया हूं कि आपने क्या जिक्र किया है। हजरत इमाम हुसैन को इसके तमाम साथियों को यजीद बिन मुआविया की बैत करने का मौका दें। अगर वो ऐसा करता है तो हम देखेंगे कि हमारा फैसला क्या होगा। जब यह खत इब्ने साद के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया था कि इब्ने ज़ियाद मुझे हजरत इमाम हुसैन से लड़ते हुए नहीं छोड़ेगा। इब्ने साद के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उमर बिन काब अंसारी 11 को इब्ने साद के पास ये कहकर भेजा कि दोनों लश्करों के दरमियान रात को मुझसे मिलो। चुनांचे रात को उमर बिन साद 20 के करीब सवारों के साथ निकले और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी। जब वो एक दूसरे से मिले तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो इनसे दूर हो जाए और इसी तरह उमर बिन साद ने भी। फिर वो बातें करने लगे और उनकी गुफ्तगू इतनी लंबी हुई कि रात को कुछ हिस्सा बीत गया। फिर दोनों में से हर एक अपने साथियों के साथ अपने अपने कैंप में वापस चले गए। तो दोस्तों, लोगों ने कियास करना शुरू कर दिया कि दोनों के दरमियान क्या हुआ। वो गुमान कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने उमर बिन साद से कहा, मेरे साथ यजीद बिन मुआविया के पास आओ, हम दोनों लश्करों को छोड़ दें। उमर ने कहा, इस सूरत में मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मैं इसे तुम्हारे लिए दोबारा बढ़ाऊंगा। इसने जवाब दिया। तो इब्ने साद ने कहा, मेरी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तो इसने कहा, इस सूरत में मैं तुम्हें हज्जाज में अपने माल में से बेहतर दूंगा। लेकिन उमर ये पसंद नहीं था। लोग इस बारे में बात करने में मसरूफ थे और दोनों के दरमियान गुफ्तगू के कुछ सुनने या जाने बगैर अफवाहें फैल गई। दूसरे मकरूजों में से वो ये थे कि उन्होंने कहा, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी 3 दरख्वास्तें में से एक को कबूल कर लो। नंबर 1, मुझे या तो वहीं लौट जाना चाहिए जहां से आया हूं, यानी मदीना। नंबर 2, या मैं अपने हाथ
یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں رکھ دوں اور پھر وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے جو اس کے اور میرے درمیان ہے۔ نمبر 3، یا مجھے اسلامی سرزمین کے کسی سرحدی چوکی پر لے جاؤ تاکہ میں ان میں سے ایک بن جاؤں، جیسے حقوق اور فرائض کے ساتھ۔ عقبہ بن سامان کہتے ہیں، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلا اور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک نکلا، اور میں ان سے جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں یا مکہ میں یا راستے میں یا عراق میں یا یہاں تک کہ اس کے شہید ہونے کے دن تک لوگوں سے جو کچھ کہا، اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں شاید نہیں سنا ہو۔ اللہ کی قسم، اس نے انہیں وہ پیش نہیں کیا جو لوگ بات کر رہے ہیں اور فرض کر رہے ہیں، جیسے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنا یا اسے اسلامی سرزمین کی سرحدوں کے درمیان کسی سرحد پر لے جایا جائے، بلکہ اس نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں اس وسیع اور اس سرزمین میں جہاں چاہوں وہاں چلا جاؤں، جب تک کہ ہم نہ دیکھ لیں کہ اس معاملے کے بارے میں لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ابن زیاد کو ابن سعد کا دوسرا خط۔ ابن عمر بن سعد نے ابن زیاد کو دوسرا خط لکھا، کہا، بے شک اللہ نے جنگ کی ایک آگ بجھا دی ہے، لوگوں کو ایک رائے پر متحد کیا ہے اور معاشرے کے معاملات کو درست کر دیا۔ الحسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس جگہ پر واپس آ جائیں گے جہاں سے وہ آئے تھے، یا وہ سرحدی چوکیوں میں سے کسی ایک چوکی پر جائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے، ان کے حقوق اور فرائض کے ساتھ، یا وہ وفاداروں کے ساتھ سپہ سالار یزید کے پاس جائیں گے اور اس سے اپنا ہاتھ پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے درمیان مفاہمت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس پیشکش میں آپ خوش ہوں گے اور امت کے لیے خبر ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے خط پڑھا تو اس نے کہا، یہ اس شخص کا خط ہے جو اپنے گورنر کے لیے مخلص اور اپنی برادری کے لیے فکر مند ہے، ہاں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ شمر بن زویشن کھڑے ہوئے اور کہا، کیا تم اسے یہ قبول کرو گے؟ الحسین، جب اس نے قریب ہی تمہاری سرزمین پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، خدا کی قسم اگر وہ آپ پر ہاتھ مات رکھے بغیر آپ کے شہر سے نکل جائے تو وہ مزید طاقت حاصل کر لے گا اور آپ کمزور بے بس ہو جائیں گے۔ اسے یہ موقع نہ دو کیونکہ یہ کمزوری ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھی آپ کے اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ پھر اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو آپ ایسا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوں گے، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ خدا کی قسم، میں نے سنا ہے کہ حضرت امام حسین اور عمر بن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے گفتگو میں مصروف رہے۔ ابن زیاد نے کہا، آپ کی رائے بہترین ہے، آپ کا نقطہ نظر صحیح نقطہ نظر ہے۔ تو دوستو، ہم یوم عاشورہ تک کربلا کے واقعات کو روزانہ کی بنیاد پر بیان کرنے کے رہیں گے، اور کل ہماری اگلی ویڈیو یہاں سے ہی شروع کی جائے گی جہاں پہ اب ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔